дар ин дарс детерминантҳои матрисаи 3/3-ро кор мекунем. барои кор кардан матрисаи 3/3-ро ба детерминантҳои 2/2 ҷудо кардан чӣ хел ҷудо мекунем. Якум кори шумо ин ягон қатор ё сутунро интихоб кардан. Якум қатор сутун ҳам вақт аз ҳама осон ин якум ҳамин қаторро интихоб кардан, лекин нишон медиҳам мисоло бо дигар сутун ё қатор кор карданро ки як ҷавоб мебарояд. ва ин вақти шумо як қаторро интихоб кардем, ҳама вақт ин якум қаторро интихоб мекунам. ҳар як ин адад -1, 2 ва 4 як ишора доранд, плюс ё минус. ва ишораи онҳо чӣ хел аст? Ҳам вақт якумаш плюс, ин минус ва сеюмаш плюс аст. ин плюс минусро чӣ хел айзод карда метавонем вақте ки дигар қатори сутун интихоб мекунем? Чӣ хел ки медонем ҳар як ин адад ҷойро дорад. Мисол ман дар ин ҷо менависам 1 ва 1, якум қатор якум сутун, якум қатор дуюм сутун, якум қатор сеюм сутун, дуюм қатор сеюм сутун, сеюм қатор сеюм сутун. Вақте ки ҷамъи ҳамин нигоҳ кунед, ҳамин рақамҳо 2 агар ҷуфт бошад, рақам дар он ҷо ҳам вақт мусбат аст барои коркардани детерминантҳо. вақте ки суммаи ҳамин 2 ва 1 ҳозир дар ин ҷо 3 тоқ аст, вақте шумо ин коэффициентро интихоб мекунед, ишораи вай фақат минус аст. ин вақте ки шумо детерминантҳоро кор мекунед. Масалан, ҷои ин 3 ва 2 ҷамъаш 5 аст, 3 ҷамъи 2 5 аст, ишораи ҳамун ададе ки дар ин ҷо меистад минус аст. 3 ва 1, 3 ҷамъи 1 4 аст, ҷуфт аст ва ишораи он плюса мешавад. ё метавонед як бор мехоҳед айзод кунед, плюс минус плюс, чӣ хел ки мебинед плюсҳо дар кунҷҳо ва дар мобайн, дигарош ҳамаш минус аст. Метавонед айзод кунед. биёед акнун детерминантро кор кунем. мо якум қаторро интихоб кардем. ин чӣ шуд? -1, 2, 4. детерминанти а ба чӣ баробар мешавад? биёед нависем -1, 2, 4, 2, 1, 3 ва 3, 2, 1. гуфтем ки якум қаторро интихоб мекунем. вақте ки якум қаторро интихоб кунем, -1-ро аввал интихоб мекунем. -1-ро интихоб кардем. вақте ки шумо якум ададро интихоб кардем, ҳамон адад ки дар тагаш кадом ададҳо аст, ҳамонро кур мекунем ва дар қатораш кадом адад аст, онҳоям кур мекунем. боқимондаҳоро менависем. -1 гуфтем ишораташ мусбат аст, ягон чиз нест, худаш мебиёяд. ва детерминанти 2/2 майда ин ададҳои боқимонда 1, 3 ва 2, 1 инҳо ҳастанд. баъд мебинем дуюм ишора чи аст? Минуса аст. минус адади дуюми интихоб ки мо чӣ мешавад? 2 мешавад. -2, дигар рангро интихоб кунам, 2-ро акнун интихоб мекунем. вақте шумо 2-ро интихоб мекунем, ҳама ададҳое ки дар қатори 2 аст, онҳоро кур мекунем ва дар сутуни онҳоро кур мекунем. вақте ки инҳоро кур кардем, чӣ мемонад? боқимонда ададҳо 2, 3, 3 ва 1. яъне дар матрисаи детерминант 2/2 мо 2, 3, 3 ва 1 мешавад. ҷамъи аку ишораи рақами охирони мо 4 аст, 4 мебошад. акнун 4-ро интихоб мекунем. дар ин ҷо медонем ки ишораи мо плюс аст, плюс 4 ва детерминанти мо вақте ки он ададро интихоб кардем, ҳамон қатор ҳама ададҳоро кур мекунем ва мусбат ҳама ададҳоро ва боқимондаҳоро мегирем. боқимондаи мо ин 4 адади ин ҳаст. дар ин ҷо албатта мо бисёр кур кардем. дар ин ҷо метавонем 2, 1, 3 ва 2. 2, 1, 3 ва 2. ва инро кор мекунем. чӣ мешавад? детерминантҳои 2/2-ро мо бояд донем барои кор кардан. агар надонем, дар ин ҷо такрор кунем. аввал чӣ мекунем? 1 ва 1-ро зарб мекунем. баробар аст -1 худаш мебиёяд. қавс қадам ба қадам нависам. 1 зарби 1 мешавад. минуси баъд 3 ва 2-ро зарб мекунем. 3 зарби 2 6 мешавад. минуси 2 инҳоро ҳам хеле кор мекунем. 2 зарби 1 2 мешавад. минуси 3 зарби 9 3 зарби 3 9 мешавад. ҷамъи 4 зарби чанд мешавад? 2 зарби 2 4 аст. минуси 1 зарби 3 аст. вақте ки инро кор мекунем, якум қавс минуси 5 мешавад. минус зарби минус 1 5 мешавад. минуси инҷа чанд? минуси 7 мешавад. дуюм қавс зарби минуси 2 ҷамъи 14 мешавад. 4 тарҳи 3 инҷа 4 тарҳи 3 аст. дар ин қавс 1 мешавад. 1 зарби 4 4 мешавад. ҷамъи 4 ва ин чанд баробар мешавад? 23 мешавад. детерминанти 3/3 ҳамин матрица ба 23 баробар аст. биёед акнун сутунро интихоб кунем, дигар кунем.
یک ستون رو انتخاب کنیم که دیگر باشد. میبینیم که مقصد چی است برای این. نتیجه ما 1 می شود. بیاین ستون 3 رو گیریم. این ستون گیریم و اشاره 4 چی می باشد؟ از روی دیده میتونیم پلوس، مینوس و پلوس. باز همون قاعده همین است. ماتریس رو نویسم از نام. مینوس 1 2 4 2 1 3 3 2 1. دیترمینانت این رو انتخاب میکنیم. چقدر که ما گفتیم ما ستون 3 رو گرفتیم. یک ما دیدیم ما چی است؟ 4 است. وقتی 4 رو انتخاب کنیم اشاره و پلوس است. ضرب دیترمینانت باقی مونده قطار 4 رو کور میکنیم. ستون 4 رو کور میکنیم. باقی مونده چی است؟ 2 1 3 2. این عدد ها هستند. اینو کور میکنیم. بعد دویم عدد ما چی میشود؟ 3 میشود. ما ستون رو انتخاب کردیم. 3 رو انتخاب میکنیم. اشاره آن مینوس است. مینوس 3. بعد دیترمینانت آن همه عددهایی که در ستون 3 هستند کور میکنیم. در ستون 3 هستند کور میکنیم. باقی مونده ها چند هستند؟ مینوس 1 2 3 2. مینوس 1 2 3 و 2. بعد آخرین عدد ما چی می باشد؟ این 1 است. 1 رو میکنیم جمع 1 اشاره اون 1 پلوس است. دیترمینانت 2 به 2 ما چی می شود؟ همه عددهایی که 1 رو دارد اونها رو کور میکنیم. چی میشود؟ مینوس 1 2 2 و 1. اکنون اینها رو کور میکنیم. 1 رو کور کرده می شود 4 ضرب در این دیترمینانت میشه 2 کره 2 4 مینوس 1 مینوس 3 مینوس 2 مینوس 8. من 1 رو کور کرده ایستادم. جمع 1 ضرب مینوس 1 ضرب 2 مینوس 1 مینوس 5 میشود و اگر قوس رو کشم میشه 4 جمع 24 مینوس 5 و این برابری 23 میشه. چرا که میتونین با دیترمینانت یک خط نمودن. یعنی در اینجا کدام قطار یا ستون رو شما انتخاب میکنین فرق نداره، نتیجه باز همون میشه. برای مستحکم کنیم با یک سوال کار کنم. اکنون نگاه کنیم برای چی قطار و ستون ها رو انتخاب میکنیم. برای کار ما آسان شده. مثلا اگر در قطار شما یا ستون شما یک نول باشد همون قطار یا ستون رو انتخاب کردم حرکت کنیم. چون که وقتی نول رو انتخاب میکنیم 9 ضرب یگان دیترمینانت 2 به 2 هم وقت بر 9 میشه. کاری ما آسان میشه. برای این رو کار کنیم البته که ما قطار مثال 3 انتخاب قطار 1 رو انتخاب کنیم حل کاری ما آسان میشه چون که در بای 9 هست. و این رو اگر کار کنیم دیترمینانت رو 2 4 0 1 4 3 مینوس 2 3 5. ما میتوانم قطار 1 یا ستون 3 رو با انتخاب کرده چون که در هر دوشم 9 هست. ما قطار 1 رو انتخاب کنیم اشارتیم چی گفتیم؟ پلوس مینوس پلوس نویسیم 2 و عددهای باقی مانده قطار و ستون رو کار کنیم چی میشه؟ 4 3 3 و 5 مینوس 4 و باقی مانده ها چی میشون؟ 1 3 مینوس 2 5. من 1 رو کار کرده ایستادم. بعد جمع 9 ضرب در اینجا اصلش مهم نیست چون که 9 ضرب این دیترمینانت 2 به 2 چی برآید؟ به 9 برابر می شود. برای این کار نمی کنیم و این رو اگر ساده کنیم 2 ضرب این قوس چی می شود؟ 4 کره 20 مینوس 9 مینوس 4 5 مینوس 6 و این رو اگر کنیم 11 22 می شود. یکم کار در اینجا 5 جمع 11 ضرب 44 مینوس 44 و این برابری مینوس 22 می شود. دیترمینانت ما با مینوس 22 برابر است.